بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک پاکستانی مجاہد کمانڈو جو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی صفوں میں گھس کر پاکستان کے خلاف بھارتی را کے ناپاک عزائم کو کیسے ناکام بناتا رہا۔ میری یہ سچی داستان سننے کے لیے غازی چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ میں اسی روز دوپہر کے بعد شو روم سے اٹھ کر سیدھا اس ہسپتال میں پہنچ گیا جہاں پر دہشت گرد زخمی حالت میں زیر علاج تھا۔ ہسپتال کے ایک ملازم سے پوچھا کہ جس دہشت گرد کو پولیس نے اپنی حراست میں لے رکھا ہے وہ کس وارڈ میں ہے۔ اس نے بتایا کہ دوسری منزل پر کمرہ نمبر 11 میں چلے جاؤ۔ ہسپتال کی دوسری منزل پر پرائیویٹ مریضوں کے کمرے تھے۔ ایک کمرے کے باہر 2 پولیس کانسٹیبل رائفلیں کندھوں پر لٹکائے کھڑے تھے۔ ایک سویلین کپڑوں والا آدمی سٹول پر بیٹھا تھا۔ وہ خفیہ پولیس کا آدمی لگتا تھا۔ میں ان لوگوں کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ میرا پروگرام کچھ اور تھا۔ مجھے یہ شک تھا کہ پولیس اس دہشت گرد کا بیان لے گی۔ جب وہ صحت یاب ہو جائے گا تو عدالت میں اس کا چلان پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے گی۔ اس پر مقدمہ چلے گا اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ دہشت گرد کو 6-7 سال کی سزا ہو جائے گی۔ وہ میری بیوی زیب و نساء کا قاتل تھا۔ میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے کیفر کردار تک پہنچا کر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنی بیوی اور بم کے دھماکے میں شہید ہونے والے دوسرے بے گناہ پاکستانیوں کے خون کا بدلہ بھی لینا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں پولیس کے سامنے چلا گیا اور بعد میں پولیس کو کمرے کے اندر دہشت گرد مرا ہوا ملا تو قدرتی طور پر پولیس کو مجھ پر شک پڑ جائے گا اور وہ مجھے تلاش کر کے گرفتار کرے گی۔ میں گرفتاری سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ والے وارڈ کے برآمدے میں آ گیا جہاں سے کمرہ نمبر 11 کی پچھلی کھڑکی صاف نظر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ لوہے کا بڑا پائپ اوپر چھت تک چلا گیا تھا۔ یہ پائپ چھت سے بارش کا پانی نیچے لے جانے کے لیے لگایا گیا تھا۔ نیچے چھوٹا سا باغیچہ تھا۔ میں نے سوچا کہ میں رات کے اندھیرے میں اسی پائپ کے ذریعے کھڑکی میں سے کمرے کے اندر جا سکتا ہوں۔ کھڑکی اس وقت بھی کھلی تھی اور کیونکہ گرمیوں کا موسم تھا اس لیے مجھے یقین تھا کہ کھڑکی رات کو بھی کھلی ہوگی۔ میں اس قسم کی سنگین واردات کے لیے بالکل اناڑی تھا۔ میں اس طرح کبھی کسی مکان کی کھڑکی پر نہیں چڑھا تھا اور پھر میں ایک آدمی کو قتل کرنے جا رہا تھا۔ پروگرام تو میں نے بنا لیا مگر دل میں سخت خوف بھی محسوس ہونے لگا۔ اگر موقع پر پکڑا گیا اور میں نے دہشت گرد کو قتل بھی کر دیا تو مجھ پر مقدمہ چلے گا اور عمر قید تو ضرور ہو جائے گی۔ قتل ثابت ہو جائے گا، میں بچ نہیں سکوں گا۔ اگر اپنی بیوی کے قاتل دہشت گرد کو قتل کرنے میں ناکام رہا اور پکڑا گیا تو بھی مجھ پر مقدمہ چل سکتا ہے اور میں قید سے نہیں بچ سکوں گا۔ میں قید سے نہیں گھبراتا تھا، صرف اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر میں اپنی بیوی کے قاتل کو قتل کرنے میں ناکام رہا اور پکڑا گیا تو میرے سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا، میری بیوی کا قاتل بچ جائے گا اور مجھے 6-7 سال کی سزا ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں میرے ذہن میں تھیں۔ چنانچہ میں نے دل میں طے کر رکھا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کھڑکی کے راستے دہشت گرد کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس پر چاقو کے پے در پے وار کرنے شروع کر دوں گا اور وہاں چاہے کیسی ہی صورتحال پیدا ہو جائے میں دہشت گرد کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ خود تو زخمی حالت میں پڑا ہوگا اور جان بچانے کے لیے مزاحمت نہ کر سکے گا۔ کمرے میں پولیس کا کوئی سپاہی یقینی طور پر نہیں ہوگا، صرف نرس وغیرہ ہوگی اور وہ بھی ڈر کر بھاگ جائے گی۔ اب صرف یہ سوچنا باقی رہ گیا تھا کہ کیا میں ایک زندہ آدمی پر قاتلانہ حملہ کر سکوں گا؟ کیا میں اس کے سینے میں چاقو گھونپ سکوں گا؟ یہ کام موقع واردات پر مشتعل ہو کر تو میں کر سکتا تھا، لیکن باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے کسی کو قتل کرتے ہوئے میرا حوصلہ جواب دے سکتا تھا۔ تاہم میں نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو اس واردات کے لیے تیار کر لیا کہ یہ دہشت گرد میری بیوی کا قاتل ہے۔ اس نے نہ جانے اس سے پہلے بمبوں کے دھماکے کر کے کتنے معصوم لوگوں کا خون کیا ہوگا۔ یہ پاکستان کا دشمن ہے، یہ ہمارے دشمن ملک بھارت کا بھیجا ہوا تخریب کار ایجنٹ ہے۔ اس کو ختم کرنا میرا فرض ہے۔ شام کے وقت میں شو روم بند کر کے گھر آ گیا۔ نوکرانی میرے واسطے کھانا وغیرہ پکا کر چلی جاتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ بازار سے نیا اور تیز چاقو خرید کر لانا چاہیے، پھر اس خیال سے یہ ارادہ ملتوی کر دیا کہ کسی کو شک نہ پڑ جائے۔ حالانکہ لوگ چاقو وغیرہ خریدتے ہی رہتے تھے، لیکن چونکہ میں اس چاقو سے ایک آدمی کو قتل کرنے والا تھا اس لیے قدرتی طور پر میرے دل میں وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ گھر کے باورچی خانے میں ایک چھری پڑی تھی جس سے نوکرانی سبزی وغیرہ کاٹتی تھی۔ میں نے اس کا جائزہ لیا۔ یہ چھری نہ زیادہ بڑی تھی اور نہ زیادہ چھوٹی تھی، اس کا پھل بھی بڑا مضبوط اور تیز تھا۔ میں اسے اپنی قمیض کے اندر آسانی سے چھپا سکتا تھا۔ میں نے دہشت گرد کو قتل کرنے کے لیے اس آلہ قتل کا انتخاب کر لیا۔ اب میں چاہتا تھا کہ دن کے وقت ایک بار پھر ہسپتال جا کر جائے واردات کا مشاہدہ کروں اور یہ دیکھوں کہ نیچے سے جو لوہے کا پائپ اوپر چھت تک جاتا ہے کیا میں آسانی سے اس پر چڑھ کر کھڑکی تک پہنچ سکوں گا۔ گرمیوں کا موسم ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ اس روز کچھ زیادہ ہی گرمی تھی۔ میں شو روم سے اٹھ کر ہسپتال آ گیا۔
پرائیویٹ کمروں والے عقبی باغیچے میں آ کر میں گھاس پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے میں اپنے کسی مریض کی عیادت کے لیے آیا ہوا ہوں۔ میں نے دیوار پر نگاہ ڈالی۔ یہ دیکھ کر میں ٹھٹک سا گیا کہ دوسری منزل والے پرائیویٹ کمرہ نمبر 11 کی کھڑکی بند تھی اور اس کے بالکل اوپر اے سی کا پچھلا حصہ باہر کو نکلا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کمرے میں اے سی چل رہا ہے، جو رات کو بھی چل رہا ہوگا اور کھڑکی بند ہوگی اور اندر ممکن ہے چٹکی بھی لگی ہوئی ہو۔ اسی منصوبے پر عمل کرتے ہوئے کامیابی کا امکان 1% تھا۔ اگر کھڑکی کو چٹکی نہ بھی لگی ہوئی ہو تو مجھے کھڑکی کو اندر کی طرف دھکیل کر کھولنا پڑے گا، اور کچھ معلوم نہیں کہ اندر بھی پولیس موجود ہو، کیونکہ مریض کوئی عام قاتل نہیں تھا بلکہ ایک دہشت گرد تھا، جس سے پولیس کو تخریب کاروں کی ملک دشمن سرگرمیوں کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہونے کی توقع تھی۔ کھلی کھڑکی میں سے تو میں سر ذرا سا اوپر اٹھا کر دیکھ سکتا تھا کہ کمرے میں کون کون ہے، لیکن بند کھڑکی میرے لیے سنگین حالات بھی پیدا کر سکتی تھی۔ میں نے رات کے وقت کھڑکی میں سے کمرے میں داخل ہونے کا منصوبہ ترک کر دیا اور کوئی اور دوسرا منصوبہ سوچنے لگا۔ ہسپتال کے 2 ایک ملازموں سے باتوں ہی باتوں میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ دہشت گرد کو فرار ہوتے وقت پولیس کی 3 گولیاں لگی تھیں اور اس کی حالت نازک ہے، اور کمرے میں سوائے ڈاکٹروں، نرس اور پولیس افسروں کے اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس آدمی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہسپتال کا ایک ملازم دن میں 1-2 بار کمرے کی صفائی کرنے جاتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس آدمی نے مجھے یہ بالکل نہ بتایا کہ ڈاکٹروں اور نرس کے علاوہ ہسپتال کا جو بنگی اور صفائی کرنے والا یا چادریں لے جانے والا ملازم کمرے میں جاتا ہے، پولیس نے اس کا شناختی کارڈ بنوا دیا ہوا ہے جس پر اس کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہسپتال کے ملازم کو اپنا شناختی کارڈ دکھانا پڑتا ہے۔ میں بھنگی بن کر بھی کمرے میں نہیں جا سکتا تھا، بلکہ جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کہاں سے میں فرش پوچھنے والا لمبا جھاڑو حاصل کرتا؟ دوسرے میری شکل و صورت بھی بھنگیوں والی نہیں تھی۔ سوچ کر آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں رات کے وقت 2-4 سفید چادریں یا دوائی کی شیشیاں لے کر ہسپتال کے ملازموں والا لمبا کرتا اور سر پر کپڑے کی ٹوپی پہن کر کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا۔ کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے سپاہیوں سے کہوں گا کہ میں اندر چادریں رکھنے یا دوائی کی شیشیاں رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو میرا لباس ہسپتال کے ملازموں جیسا ہوگا، پھر میرے ہاتھ میں سفید چادریں یا دوائی کی شیشیاں بھی ہوں گی۔ پولیس مجھے کمرے میں جانے کی اجازت دے دے گی۔ مجھے بالکل خبر نہیں تھی کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے پولیس مجھے شناختی کارڈ دکھانے کے لیے کہے گی۔ میں نے 2-3 دن ہسپتال کے مختلف وارڈوں میں گھوم پھر کر اچھی طرح سے معلوم کر لیا کہ ہسپتال کے عام ملازم کس قسم کا کرتا پاجامہ اور ٹوپی پہنتے ہیں، اور دوائیاں وغیرہ عام طور پر یہ ملازم اور نرسیں تام چینی کے چھوٹے سے ٹرے میں رکھ کر لے جاتی ہیں۔ میں نے بازار سے تام چینی کا ایک ٹرے اور دوائیوں کی 3-4 سستی سی شیشیاں خرید کر ان میں رنگ دار پانی بھر دیا۔ ایک کھلی آستینوں والا کرتا پاجامہ اور ویسی ہی ٹوپی بنوا لی جیسی ہسپتال کے ملازم پہنتے تھے۔ میں نے ان کپڑوں کو تھوڑا تھوڑا میلا کر دیا تھا کہ یہ نہ معلوم ہو کہ ابھی درزی کی دکان سے لایا تھا۔ واردات کے لیے میں نے رات کے 10 بجے سے 11 بجے کے درمیان کا وقت منتخب کیا۔ میں کپڑے اور تام چینی کا ٹرے اور دوائی کی شیشیاں ایک لفافے میں ڈال کر رات کے 9:45 بجے ہسپتال میں آ گیا، اور جس وارڈ کی دوسری منزل پر میری بیوی کے قاتل دہشت گرد کا کمرہ تھا اس کے عقبی باغیچے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں جہاں بیٹھا تھا وہاں اندھیرا تھا۔ چھری کو میں نے گھر میں ہی پتھر کے سل پر گھسا کر خوب تیز کر لیا تھا اور اسے ایک لفافے میں ڈال کر لے آیا تھا۔ اس رات میں نے پتلون کی بجائے عام شلوار قمیض اور پاؤں میں چپل پہنی ہوئی تھی۔ دوسرے لفافے میں نے تام چینی کا چھوٹا ٹرے اور دوائی کی شیشیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر وہاں بیٹھے بیٹھے اپنا کرتا اتار کر ہسپتال کے ملازموں والا کرتا لفافے میں سے نکال کر پہنا، پھر شلوار اتار کر پاجامہ پہنا، پاؤں میں چپل وہی رہنے دی، سر پر کپڑے کی ٹوپی پہن لی، اپنا کرتا اور شلوار لفافے میں ڈال کر وہیں ایک طرف جاڑیوں میں چھپا دیا، تام چینی کے ٹرے میں دوائی کی شیشیاں رکھ لیں، چھری کو لفافے میں سے نکال کر اپنے پاجامے کے نیفے میں اڑس لیا، اور باغیچے میں سے نکل کر برآمدے میں بڑے آرام سے چلتا اس زینے کی طرف بڑھا جو دوسری منزل والے پرائیویٹ کے کمروں کی طرف جاتا تھا۔ میں نے پہلے کبھی اس قسم کی اداکاری نہیں کی تھی، مگر میں نے محسوس کیا کہ میں اچھی اداکاری کر رہا تھا۔ دوائیوں والا ٹرے ہاتھ میں لیے بڑی بے فکری سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ رات کے 10 بجنے والے تھے۔ دوسری منزل کا برآمدہ خالی پڑا تھا، دھیمی سی روشنی تھی۔ میرا رخ کمرہ نمبر 11 کی طرف تھا۔ میں نے دور سے دیکھ لیا کہ کمرے کے باہر پولیس کا ایک سپاہی سٹول پر بیٹھا ہوا ہے، رائفل اس نے اپنے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس سپاہی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس کے باوجود میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں قتل کی واردات کرنے جا رہا تھا، اگرچہ مجھے ایک دشمن پاکستان اور اپنی بیوی کے قاتل کو قتل کرنا تھا، پھر بھی یہ ایک قتل تھا، اور اس سے پہلے آدمی تو دور کی بات میں نے کبھی کسی چوہے کو بھی نہیں مارا تھا۔ بس ایک جذبہ مجھے لیے جا رہا تھا کہ جس آدمی کو میں قتل کرنے جا رہا ہوں وہ میری بیوی کا قاتل ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے، وہ میرے ملک کا دشمن ہے، اور اس نے اس سے پہلے اپنی تخریبی کارروائیوں سے نہ جانے کتنے بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کیا ہے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا تو سپاہی سٹول پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ جناب اندر مریض کے لیے دوائیاں لے جا رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ رات کے راؤنڈ سے پہلے یہ دوائیاں اندر رکھ دوں۔ اس نے کہا
शनाख्ती कार्ड दिखाओ। एक बार तो मैं सुन होकर रह गया। मुझे मालूम ही नहीं था कि कमरे में दाखिल होने से पहले मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ेगा। मैंने यूं ही जेबों में इधर उधर हाथ डालने लगा। फिर कहा, जनाब मेरा शनाख्ती कार्ड तो मेरे दूसरे कुर्ते की जेब में रह गया है। सिपाही ने मुझे बाजू से पकड़कर दीवार के साथ खड़ा कर दिया और मेरी तलाशी लेने लगा। छुरी मैंने पजामे के नेफे में अटसी हुई थी। मैंने ज़रा सा पीछे हटते हुए कहा, जनाब हम अस्पताल के पुराने मुलाजिम हैं, आप मेरी तलाशी किस लिए ले रहे हैं? इस दौरान सिपाही का हाथ मेरी छुरी पर पड़ चुका था। उसने मेरा कुर्ता ऊपर उठाकर छुरी निकाल ली और मुझे वहीं गर्दन से दबोचा और दूसरे सिपाहियों को आवाज़ दी। अंदर कमरे से 2 सिपाही जल्दी से बाहर आ गए। क्या बात है हवालदार, इससे छुरी बरामद हुई है मलक जी, ये किसी को कत्ल करने आया था। उन्होंने मुझे उसी वक्त काबू कर लिया। मैंने एक बार फिर महसूस किया कि जो सिपाही कमरे से बाहर आए थे और जिन्होंने मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था वो भी बार बार मुझे गौर से देख रहे थे। आखिर उनमें से एक ने कहा, ये तो बिल्कुल वही है। पहले सिपाही ने कहा, मुहांदरा वही है, असल तो अंदर पड़ा है। एक नर्स भी कमरे से आ गई। दूसरे कमरे से 2 डॉक्टर भी निकल कर आ गए। बहुत जल्दी ये राज खुल गया कि मैं अस्पताल का मुलाजिम नहीं हूँ, अस्पताल का मुलाजिम का भेष बदल कर वहाँ आया हुआ हूँ। पुलिस के एक सिपाही ने, जिसको बाहर वाले सिपाही ने मलक जी कहकर मुखातिब किया था, मेरी गर्दन पर जोर से मुक्का मारा और गाली देकर कहा, तुम्हें किसने भेजा है ओए? मैं जज्बात में आकर चीख पड़ा, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं पाकिस्तान के दुश्मन को, अपनी बीवी के कातिल को कत्ल करने आया हूँ। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुझे अंदर जाने दो। मैं पागलों की तरह बोले जा रहा था। सिपाहियों ने मुझे काबू कर लिया। मेरी गर्दन में कपड़ा डालकर उसे मरोड़ कर रस्से की तरह बना दिया और मुझे खींचते हुए नीचे ले आए। नीचे पुलिस की गाड़ी एक तरफ दरख्तों में खड़ी थी। मलक साहब ने आवाज़ देकर कहा, मीर जमान गाड़ी इधर लाओ, इसे थाने ले जाना है। पुलिस वैन का ड्राइवर पहले ही अपनी सीट पर बैठा सिगरेट पी रहा था। उसने सिगरेट फेंक कर गाड़ी स्टार्ट की और तेज़ी से घुमाकर हमारे पास ले आया। मुझे गाड़ी में धकेलते हुए एक सिपाही ने मलक साहब से कहा, मलक जी ये दहशतगर्दों का साथी लगता है जो उसे इसलिए कत्ल करने आया है कि वो अपने बयान में दूसरे साथियों का नाम ना बता दे। पुलिस मुझे इलाके के थाने में ले आई और हवालात में बंद कर दिया। मैं सारी रात मच्छरों और ज़मीन पर बिछे हुए कमलों के खटमलों से लड़ता रहा और एक पल के लिए भी ना सो सका। सुबह एक सफ़ेद कपड़ों वाला नौजवान आदमी हवालात में आ गया। वो भी मुझे घूर घूर कर देखे जा रहा था और मुंह से कुछ नहीं कह रहा था। मैं हैरान भी हुआ कि आखिर ये लोग मुझे इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। और उस सिपाही ने अपने साथियों से कहा था कि ये तो बिल्कुल वही है जिसके जवाब में दूसरे ने कहा था, मुहांदरा शबाहत वही है, असल तो अंदर पड़ा है। ये एक मुअम्मा सा था जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। सफ़ेद कपड़ों वाला नौजवान पुलिस ऑफिसर था और CIA का आदमी लगता था। मुझे 2-3 सेकंड घूर कर देखने के बाद वो आदमी उठकर हवाला से बाहर निकल गया और बाहर खड़े कांस्टेबल से कहा, इसे ऊपर मेरे ऑफिस में पहुंचा दो। ये कहकर वो चला गया। मैं सख्त दिल बर्दाश्ता था। मेरा सारा मनसूबा खाक में मिल गया था। मैं अपनी बीवी के कातिल और पाकिस्तान के दुश्मन दहशतगर्द को हलाक भी ना कर सका था और ख़ुद भी फंस गया था। अब खुदा जाने मुझे कितनी सज़ा हो। सफ़ेद कपड़ों वाले पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद कांस्टेबल हवालात का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। इस दौरान उसने किसी दूसरे सिपाही को आवाज़ देकर बुला लिया था। दूसरा सिपाही हथकड़ी लेकर आ गया। मुझे हथकड़ी लगाई गई और थाने की इमारत की दूसरी मंजिल में एक कमरे में ले गए। ये कमरा ऑफिस था। यहाँ वही सफ़ेद कपड़ों वाला नौजवान बड़ी सी मेज़ के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर बैठा किसी को फ़ोन पर कह रहा था, आप इसी वक्त आ जाएं। नौजवान सिपाही मुझे लेकर खड़े थे। फ़ोन बंद करके पुलिस ऑफिसर ने सिपाहियों से कहा, तुम लोग जाओ और इसे हथकड़ी क्यों डाली है, उतार दो हथकड़ी। मेरी हथकड़ी उतार दी गई। पुलिस ऑफिसर ने मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया। अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ अचानक इतना अच्छा सलूक पुलिस ने क्यों शुरू कर दिया है। ये राज मेरी अकल समझ से बाहर था। मैं तो ये समझ रहा था कि ऊपर पुलिस का टॉर्चर सेल होगा और मुझे छितरौल किया जाएगा, रूलर फिरा जाएगा और खुदा जाने पुलिस किस किस तरह का अज़ियतनाक तशद्दुद करेगी और मुझसे ये पूछा जाएगा कि दहशतगर्द को अस्पताल में कत्ल करने के लिए किसने भेजा था, मेरे दूसरे साथी कहाँ कहाँ पर हैं, वगैरह वगैरह। ये ऐसी बातें थीं कि जिनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और पुलिस मार मार कर मुझे अधूरा कर देगी। लेकिन यहाँ आकर मेरी हथकड़ी भी उतरवा दी गई और मुझे बैठने के लिए कुर्सी भी पेश कर दी गई। ये सिविलियन कपड़ों वाला नौजवान पुलिस ऑफिसर मेरे सामने बैठा मुझको देर तक गौर से देखता रहा। फिर उसने मेज़ की दराज में से फाइल निकाल कर सामने रख ली। उसे खोला और उसमें रखी हुई एक तस्वीर को देखने लगा। 1-2 सेकंड तस्वीर को देखता, फिर मुझे देखने लगता। इतने में एक दराज कद पुलिस ऑफिसर जिसने वर्दी पहनी हुई थी कमरे में दाखिल हुआ और अंदर दाखिल होते ही वो भी खड़े होकर मुझे देखने लगा। सिविलियन कपड़ों वाले नौजवान पुलिस ऑफिसर ने वर्दीपोश पुलिस ऑफिसर से पूछा, भट्टी साहब क्यों, क्या ख्याल है? भट्टी साहब मेरी साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, शाह साहब बिल्कुल वही हुलिया है, इसको छुपा दो, उसको निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इसकी नाक पीछे से ज़रा ऊपर उठी हुई है और बाल घुंघरियाले नहीं हैं, बाकी हूबहू वही है।
सिविलियन लिबास वाले पुलिस ऑफिसर ने, जिसको भट्टी साहब ने शाह साहब कहा था, कहने लगा, ये मामूली फ़र्क है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शाह साहब ने फाइल बंद कर दी। कमरे में बड़ी खुशगवार ठंडक थी क्योंकि एसी चल रहा था। शाह साहब अब मेरी तरफ मुतवज्जे हुए। उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया कि मैं ज़ेरे इलाज दहशतगर्द को किस लिए कत्ल करने आया था। मैंने साफ साफ जो हकीकत थी उनको बता दी और कहने लगा, मैं सिर्फ अपनी बीवी और पाकिस्तान से मोहब्बत की खातिर इस दहशतगर्द को कत्ल करने आया था। मुझे शक था कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, ये दुश्मन मुल्क को मिल्लत एक ना एक दिन रिहा हो जाएगा। चुनांचे मैंने इसे खुद ठिकाने लगाने का मंसूबा बनाया ताकि इसकी इबरतनाक मौत से इसके दूसरे साथियों को पता चल जाए कि पाकिस्तान में ऐसे मुहिब वतन लोग भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने वाले दहशतगर्दों को अज़ खुद नेस्त व नबूद कर सकते हैं। आप चाहे यकीन करें या न करें, लेकिन जो हकीकत है वो मैंने बयान कर दी है। दोनों पुलिस ऑफिसर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे बता रहे थे कि वो कुछ और ही सोच रहे हैं और उनके ज़हनों में कोई और ही मंसूबा चल रहा है। तब मैंने हिम्मत करके उनसे पूछ ही लिया कि वो मेरी शक्ल का मुवाज़ना फाइल में रखी हुई किस मुजरिम की तस्वीर से कर रहे थे और वो कौन शख्स है जिसकी शक्ल मेरी शक्ल से मुमासलत रखती है। शाह साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। इसके बाद शाह साहब ने वर्दीपोश पुलिस ऑफिसर भट्टी से कहा, क्या ख्याल है, चला जाए हेडक्वार्टर? ज़रूर जनाब, भट्ट साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं समझ गया कि ये मुझे पुलिस हेडक्वार्टर ले जाकर वहाँ मुझ पर तशद्दुद करेंगे। वहाँ टार्चर करने और अज़ियत देने के ताज़ा और जदीद आलात होंगे। दफ्तर के बाहर आते ही मुझे फिर हथकड़ी लगा दी गई। थाने के अहाते में एक पुलिस वैन खड़ी थी। मुझे वैन में बिठा दिया गया। वर्दीपोश थानेदार भट्टी साहब और 2 पुलिस कांस्टेबल मेरे साथ बैठ गए और पुलिस वैन पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ी। पुलिस वैन लाहौर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरती हुई एक ऐसे इलाके में आ गई जहाँ मैं भी शायद कभी आया था। बिल्कुल गुमनाम सा गैर आबाद इलाका था। बस इससे ज़्यादा मैं आपको उस इलाके के बारे में कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ये मेरे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और दुश्मन मुल्क भारत पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबी कार्रवाइयों में लगा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन मुल्क एजेंटों को इस इलाके के बारे में तफसीलात मालूम हो। उस गुमनाम इलाके में एक इमारत थी। इमारत में एक कमरा था। कमरे में एक सेहतमंद जिस्म वाला गोरा चिट्टा आदमी पतलून और बुश शर्ट में मलबूस कुर्सी पर बैठा था। मेज़ पर सामने कुछ फाइलें पड़ी थीं। कमरे में एसी नहीं लगा हुआ था मगर छत ऊंची होने की वजह से कमरे की फिजा में ठंडक थी। ये भट्ट साहब थे जिनके बारे में भट्टी साहब ने कहा था कि हेडक्वार्टर में चलना चाहिए। भट्ट साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पर मैं भट्ट साहब का भी नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा। वो भट्ट साहब भी नहीं थे, उन्हें कुछ और ही कहकर पुकारा जाता था। लेकिन मैं ये सारी शनाख्त नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से यहाँ ज़ाहिर नहीं कर रहा क्योंकि मेरा आपको ये आप बीती सुनाने का असल मकसद पाकिस्तान के इन मुहिब वतन बहादुर पुलिस ऑफिसरों के नाम पते ज़ाहिर करना नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की नई नस्ल और पुरानी नस्ल पर इस हकीकत को आश्कार करना है कि हमारा दुश्मन मुल्क भारत पाकिस्तान की सलामती को टुकड़े टुकड़े करने के लिए बदनाम ज़माना तंजीम रा के तामुल से कैसी कैसी हलाकत खेज कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल है और हम जी TV पर इस मुल्क के नई उरियाँ फैक डांस देख रहे हैं। हमारा दुश्मन तो यही चाहता है कि हमारी नई और पुरानी नस्ल उसकी फ़िल्म एक्ट्रेसों और डांसरों के फैक डांस देखती रहे और वो अंदर ही अंदर पाकिस्तान की जड़ें खोखली करता चला जाए। यहाँ पर भी कमरे में दाखिल होने से पहले मेरी हथकड़ी उतार दी गई थी। बाहर 2 तनुमंद जवान सिविलियन लिबास में खड़े थे। उन्होंने अपना एक एक हाथ पतलून की जेब में डाल रखा था। साफ मालूम हो रहा था कि उनकी जेबों में पिस्तौल हैं और वो कमांडो टाइप के गार्ड्स हैं जो सिक्योरिटी की ड्यूटी पर हैं। भट्ट साहब ने मेरे लिए ठंडा मशरूब मंगवाया। मैंने हिम्मत करके उनसे भी पूछ लिया कि आखिर मेरी ये खातिरदारी किस लिए की जा रही है। क्या वो ठंडा मशरूब पिलाकर मुझ पर तशद्दुद करने का इरादा रखते हैं? भट्ट साहब मुस्कुराए और कहने लगे, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। शाह साहब दफ्तर से चलते वक्त वो फाइल अपने साथ ही लेते आए थे जिसमें वो पुरइसरार तस्वीर या फ़ोटो था जिसको देखकर वो बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, यानी जिसकी फ़ोटो उससे मेरी शक्ल का मवाजना कर रहे थे। उन्होंने भट्ट के आगे फ़ाइल खोल कर रख दी। वो खुद भी कुर्सियों पर बैठ गए और मुझे भी कुर्सी पर बैठा दिया गया। भट्ट साहब ने फ़ाइल में से फ़ोटो उठाई और उसे गौर से देखने लगे। ये बड़े साइज़ की कलर फ़ोटो थी। दूर से मैं सिर्फ इतना ही देख सका था। एक आदमी मेरे लिए, भट्ट साहब और भट्टी साहब के लिए ठंडे मशरूब के गिलास लेकर आ गया। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था। खामोशी से ठंडा मशरूब पीने लगा जिसने मेरे जिस्म में थोड़ी सी तवानाई बहाल कर दी। पुलिस ऑफिसर भट्ट साहब ने फ़ाइल फ़ोटो में रख कर फ़ाइल बंद कर दी और मुझसे मेरे बारे में पूछने लगे कि मैं कहाँ पैदा हुआ, मेरे माँ बाप कहाँ हैं, बच्चे कितने हैं और मैं लाहौर में क्या काम करता हूँ। मैंने मुख्तसर अल्फाज में अपनी ज़िंदगी के सारे हालात बता दिए। जब उन्हें पता चला कि मैंने मॉरिशस आइलैंड के जिस कॉलेज में BA किया था वहाँ मैंने हिंदी और थोड़ी बहुत संस्कृत ज़ुबान भी पढ़ी थी, तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ मानीखेज नज़रों से देखा। भट्ट साहब ने मुझसे पूछा, क्या तुम हिंदी ज़ुबान लिख लेते हो? मैंने कहा,
जी हाँ, लिख भी लेता हूँ और पढ़ भी लेता हूँ। कोई संस्कृत बोल रहा हो तो मैं उसका मफ़हूम ज़रूर समझ जाता हूँ, लेकिन मैं संस्कृत लिख पढ़ और बोल नहीं सकता। भट्ट साहब के मुंह से बेख्तियार निकल गया, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैंने कहा, ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? भट्ट साहब मुस्कुराए और बोले, वक्त आने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। भट्टी साहब, इन्हें ले जाकर नाश्ता कराइए, फिर मुलाकात होगी। भट्टी साहब और शाह साहब मुझे लेकर भट्ट साहब के कमरे से बाहर आ गए। इस बार मुझे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। वैगन में बैठने के बाद सिर्फ मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। सिपाही मेरी आंखों पर पट्टी बांधने लगा तो मैंने कहा, मैं कोई दुश्मन का जासूस या तखरीबकार नहीं हूँ। आप मेरी आंखों पर पट्टी किस लिए बांध रहे हैं? सिविलियन कपड़ों वाले पुलिस ऑफिसर शाह साहब बोले, कोई वजह तो होगी जिसके लिए हम पट्टी बांध रहे हैं। तुम इतराज़ ना करो तो बेहतर है। आंखों पर पट्टी बंधने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि पुलिस की गाड़ी लाहौर की किन किन सड़कों पर से होती हुई किस तरफ जा रही है। गाड़ी कभी एक सड़क पर चलती, कभी मोड़ काट कर दूसरी सड़क पर और वहां से तीसरी सड़क पर आ जाती। काफ़ी देर तक ये सफ़र जारी रहा। फिर ऐसा लगा जैसे गाड़ी कच्ची सड़क पर चल रही है। बाहर दूसरी गाड़ियों की आवाज़ें भी नहीं आ रही थीं। ये बड़ा खामोश सा इलाका था। एक जगह रेलगाड़ी के डीजल इंजन के हारन की आवाज़ भी सुनाई दी। ये आवाज़ काफ़ी दूर से आती मालूम हो रही थी। इसके बाद फिर खामोशी छा गई। सिर्फ पुलिस वैन के इंजन और टायरों की कच्ची सड़क पर चलने की आवाज़ ही आ रही थी। वैगन एक तरफ घूमी और थोड़ी दूर चलने के बाद रुक गई। मुझे एक सिपाही ने सहारा देकर वैगन से नीचे उतारा। भट्ट साहब की आवाज़ आई, इसे ऊपर ले जाकर नाश्ता कराओ। मैं नबीनाओं की तरह सिपाही का बाजू पकड़े उसके साथ साथ कदम कदम चल रहा था। मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी काले रंग के कपड़े की थी और इस तरह बांधी गई थी कि मैं कोशिश के बावजूद कुछ नहीं देख सकता था। एक जगह सीढ़ियाँ चढ़कर हम दूसरी मंजिल पर आ गए। या मुझे एक कमरे में लाकर चारपाई पर बिठाया गया, तब मेरी आंखों की पट्टी खोल दी गई। मैंने आंखों को हाथों से मलने के बाद देखा कि मैं एक छोटे से कमरे में हूँ। ये कमरा पुलिस का कोई टॉर्चर सेल या हवालात नहीं लगता था। छत के साथ पंखा चल रहा था। कोने में चारपाई पर बिस्तर लगा था। दीवार के साथ मेज़ कुर्सी लगी थी। दोनों सिपाही मुझे वहाँ छोड़कर चले गए। दरवाजे को वो बाहर से लॉक कर गए थे। मैंने उठकर खिड़की खोलनी चाहिए, मगर खिड़की को भी अंदर से लॉक लगा हुआ था। छत के साथ आमने सामने दो रोशनदान थे, जिनमें से दिन की रोशनी और ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। कमरे के कोने में भी एक छोटा सा दरवाज़ा था। मैंने उसका हैंडल घुमाया तो वो खुल गया। ये मुख्तसर सा बाथरूम था। वहाँ टूथपेस्ट, प्लास्टिक के केस में बंद नया टूथब्रश, साबुन और नया तौलिया सब सामान मौजूद था। मैंने गुसल खाने का दरवाज़ा बंद कर दिया और कुर्सी पर बैठकर सोचने लगा कि आखिर मुअम्मा क्या है। ये मुअम्मा मुझसे हल नहीं हो रहा था। मुझे आरामदेह कमरा मुहैया करके, मुझे नाश्ता करा के, कोका कोला पिलाकर मुझसे बरादराना सलूक भी हो रहा था और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझसे ऐसा सलूक भी हो रहा था जैसे मैं कोई भारतीय जासूस हूँ। फाइल में लगी हुई किसी की फ़ोटो के साथ मेरी शक्ल का जो मवाजना किया जा रहा था वो भी मेरी समझ से बाहर था। यहाँ मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर लाया गया था, वहाँ भी मुझे इस तरह रखा गया था जैसे मैं पुलिस की हिरासत में हूँ। दरवाज़ा खुला और पुलिस ऑफिसर भट्ट साहब के साथ एक अधेड़ उम्र का शलवार कमीज वाला आदमी अंदर दाखिल हुआ। भट्ट साहब ने उससे मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, ये सुल्तान साहब हैं, हमारे कुलीग हैं। सुल्तान साहब ने मुझसे हाथ मिलाया और ये दोनों आदमी कुर्सियों पर बैठ गए। मैं भी कुर्सी पर बैठा था। हमारे दरमियान छोटी सी मेज़ थी। भट्ट साहब अपने साथ एक सब्ज़ रंग की फ़ाइल लाए थे। उन्होंने फ़ाइल मेज़ पर रख दी और मैंने उनसे कहा, भट्ट साहब, बेहतर होगा कि मुझे खुलकर बता दें कि आप लोग मुझे गुंडा बदमाश समझ रहे हैं या भारतीय जासूस। आपने मुझसे जो कुछ पूछना है वो एक ही बार पूछ लें। मेरे साथ झूठ मूठ का बरादराना सलूक करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि ना मैं भारतीय जासूस हूँ और ना मेरा ताल्लुक दहशतगर्दों के किसी गिरोह से है। मैं अस्पताल में पड़े दहशतगर्द को कत्ल करने ज़रूर आया था, मगर ये महज अपनी बीवी की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा था। मेरा उस दहशतगर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने अभी तक उसकी शक्ल भी नहीं देखी। दोनों पुलिस ऑफिसर बड़े गौर से मेरी बातें सुनते रहे। या मैंने बात ख़त्म की तो सुल्तान साहब ने भट्ट साहब की तरफ देखा। भट्ट साहब के सामने सब्ज़ फाइल रखी हुई थी। उन्होंने फ़ाइल खोली और उसमें से बड़े साइज़ की कलर फ़ोटो निकाल कर मेरे सामने रख दी और कहा, इस फ़ोटो को गौर से देखो। मैंने फ़ोटो पर नज़रें डालीं तो उसे देखता ही रह गया।